السلام عليكم. صحيتو؟ مساء الخير، بونسوار، وعزوف الله، وين غنور معكم. السلام عليكم كامل. راني وليت ان شاء الله فيديو واحد اخرى. على بالكم دوغول في نهار دينا الاستقلال قالوا له كيفاش هكذا تخدعنا وتخلي البلاد كيما هذه المواليها. قال انه زانكيتي با جي انفيستي اون الجيري، وهذه كلمه كاينه منها. فرنسا هذه الله لصقتنا في الروضه من 1830. لازم نعرفوا باللي رانا في 2013 راهم حاضرين اكثر من اللي كانوا في 1930. حاضرين ماشي ديريكتومون، مي حاضرين انديريكتومون. دوغول ولا كليك تاعو ايزون لاغي لوغ ذاك الوقت لوغ بو لي زابلي لوغ سيرفيتور لي اسكلاف. هادوما لي كابورال ان كولت انيار ils ont bombardé général في بلاد الشهداء. دونك ils ont largué leur حركة en Algérie في البوفوار. l'histoire تعرفوها. Donc la France est plus que jamais présente en Algérie via leur حركة هذوما. ولي ريزولتا رانا نشوفو فيه بعد 51 سنة. بيقول استعمار، مي استعمار بلو سبتيل، استعمار انفيزيبل، استعمار كي ندي باسونون. وهذا الاستعمار يضرب بزاف الشعب الجزائري. علاش؟ باسكو سي استعمار كيما قلنا كي ندي باسونون. حب يقولوا زيو دي موند اونتيي اون الجيري يا ان ايتا سوفران، سي لا بي، ما كاش الكيرا. سي فري تشوفوا هاد فين نشوفوها في الظاهره هادي. دونك سي لا لو بياج. Donc le peuple algérien souffre en silence sans que le monde entier se dise il faut sauver le peuple algérien puisqu'il y a une guerre. Contrairement à ce qui se passait في وقت الغيرة. C'est ça l'estimar subtil qui est plus néfaste et plus dangereux pour le peuple algérien. دوكا واش حبيت الفيديو هذه وين حبيت نركز روحي وتركزوا معايا، هي انا نشوف بزاف الناس و جو بو لي كومبروندر كونسونطريو كاع الانرجي تاعهم على هادوما لي فيو كابورو، هادوما اللي بقى لهم واش بقى لهم فيراج. هاي اون فات اوبتيميز فيراج ونص يتقلبسوا يموتوا. هادوما اللي خلاتهم فرنسا، هادوما نزار ولا كليك. هادوما رانا نكونسونطريو توفيق كاع هاد لا بوريتور هادو. حنا رانا كونسونطريو عليهم هما باسكو نقولوا هما لو بوفوار. سيتي ان طون، مي هادي غلطه كبيره. باسكو هما سا لي زارونج كو حنايا كشعب جزائري لا كونسونطراسيون كاع تروح ليهم. باسكو هما ils ont depuis longtemps légué leur pouvoir, un héritage familial entre familles et entre amis. Un autre استعمار اللي راهو جاي encore plus féroce. هذا سي لو تروازيام استعمار. قلنا استعمار تاع فرنسا، استعمار تاع الحركة، واستعمار تاع ولادهم. وهذا الاستعمار هذا ثاني تي encore plus subtil parce que il se manifeste d'une manière encore plus intelligente. Ce n'est plus le pouvoir l'imagination تاعنا qui est le képi, l'uniforme, le général et tout ça. Non, donc il y a une transformation du pouvoir لولادهم كما قلنا وبناتهم وفاميلتهم وحبابهم، les relations d'affaires dans le civil. Comment il se manifeste d'après moi هذا الاستعمار هذا et qui va durer longtemps si on ne bouge pas en tant que peuple, parce que les vieux dinosaures هادو ça y est, ils ont livré le flambeau لولادهم. se manifeste comment؟ سهل. شكون هو le grand patronat en Algérie؟ شكون هو l'employeur qui emploie des Algériens à des salaires de misère؟ شكون هما؟ خمو معايا. ماشي ولادهم وبناتهم وفاميلتهم وحبابهم. Je vous voulais des preuves, il y en a plein. شكون حاكم لي grandes surfaces؟ شكون حاكم لي boîtes de communication؟ شكون حاكم لي journaux؟ Qui sont les patronats? C'est eux. Donc c'est le pouvoir, il a viré vers ça.
Donc ce n'est plus un pouvoir qu'on peut reconnaître par l'uniforme, ونحصلوا في généraux كما قلنا هذوما les vieux بريسكار هذوما قاعدوا كي على كل حال كاع يموتوا مي راح يموتوا كامل نقولوا وعلى حسابكم الغلطه اللي ما لازمش نديروها عن بالكم كي يموت بوتفليقه وكي يموت نزار خلاص مات البوفوار جوستومون البوفوار خلاص فراوها صافي لونطون وديروا في بالكم هاد لي ولادهم هذوما لا نوفيل جينيراسيون هادية c'est-à-dire que دوكا سي ديفونو سي انستالي en Algérie une dynastie voilà une élite très minoritaire qui fonctionne dans un système de royaume c'est-à-dire d'un souverain à un autre. Seulement, il lègue le pouvoir. Le baba, ou les deux, si on ne bouge pas en tant que peuple, il dit on a une dynastie, un royaume, qui ne dit pas son nom. Et هذا الاستعمار واعر بزاف قلنا il est allé vers le civil via le secteur économique. Par exemple, notre moyen de pouvoir, comment il s'est transformé le pouvoir, qu'il n'est plus dans l'uniforme. Par exemple, le pouvoir Ada, après avoir installé ses enfants, ses filles et leurs proches, ils ont installé leurs amis, les relations d'affaires. C'est des prêtements, par exemple. Le pouvoir Ada, il installe des rebrab, par exemple, et des haddad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne le plein monopole à des gens comme ça. Chacun son créneau. Avec l'agroalimentaire, on voit un homme d'affaires qui devient subitement ultra milliardaire, ultra puissant, comme si qu'en Algérie, on devait donner le secteur de l'agroalimentaire qu'à un seul nom. Mais l'homme, il faut savoir que c'est la face visible de l'iceberg. Derrière cet homme se cachent tous ces prédateurs, les canaux en uniforme. Sinon, le pouvoir راح ليه هو وربراب كيف ربراب la construction le bâtiment l'asphalte ciment le goudron كيف il leur donne le plein monopole pareil pour le secteur automobile etc. La transformation du pouvoir s'est faite de cette façon, ce qui fait que attention, il ne faut pas que se concentrer que sur Toufir ou sur l'équipe Yadouma, parce qu'ils ont déjà légué le pouvoir. Le pouvoir en Algérie est devenu une affaire familiale. Une affaire où une dynastie. كل ديناستي دير وقتها تموت ديناستي تجي ديناستي واحدة أخرى. والشعب الجزائري رجعوه للسوجي ديالو. في وقت فرنسا كانوا يعيطوا لهم الخماس. الخماس l'indigène, ça veut dire quoi? L'indigène, c'est celui qui n'a droit ni aux études, ni aux droits les plus élémentaires. C'est un citoyen de dernière zone. Pensez que 51 ans d'indépendance, Chab el-Basset, dans sa grosse majorité, n'est toujours pas un citoyen de seconde zone. Toujours, bien sûr. Il faut les inégalités pour la grande. Et le troisième axe de ce pouvoir silencieux, nuisible, très dangereux, Hadouma, ils sont encore plus nuisibles que tous. Ce sont les serviteurs de ces nouveaux rois. Ceux qu'on tolère à peine dans leur cour à eux, royal. Les Beni Younes, les rôles, les Bahat al-Naba, les Khalid Atoumi, c'est la troisième voie. شفتوا كيفاش لحقت لتحت bien sûr pour que ça marche c'est normal il est noir de privilèges يعطوا لهم les pouvoirs parce que الناس هادو ما حاجه اللي ما يستاهل dans sa petite minorité تشريه غير بالماتيريال donc ils ont besoin d'eux et gravitent autour d'eux bien sûr quand je parle de ces il faut ajouter aussi les députés, dans la grosse majorité, ou les wali, et la troisième voie.
Et donc, quand on dit pouvoir en Algérie, il faut vite éviter de se concentrer sur un homme ou les deux hommes, mais sur tout cela. En Algérie لازم نفهموا بلي على بالكم على كل حال بلا ما نقول لكم بلي كاين ان فيريتابل اسكلافاج مودرن تاع لي سالير ان فيريتابل راني نشوفها بعيني في البلاد نشوف بعيني ونقصر مع صحابي كيقولوا لي كومون يسون تريتي هذه لي سانديكا لي دروا سانديكو jamais entendu parler تحل فمك te menace de licenciement علاش باسكو لو سانديكا هما le ministère du Travail, la justice, c'est comme ça. Et ça provient du grand patronat, le patronat, l'aide-hom, l'aide-hom, le patronat, les recrutés, les Algériens. Sans parler de la discrimination salariale. Combien d'Algériens et Algériennes hautement diplômés, ils travaillent dans des boîtes avec des étrangers, l'étranger, qui ne sont pas autant diplômés que l'Algérien هذاك يعطيو له بالتربولات يلحقوها له 3 ملايين وهذاك الكنديا والفرنسي اللي يجيبوه dans la même boîte يعطيو له 25 millions هذه شفتها بعيني 25 millions pour faire le même boulot sinon les Algériens font meilleur boulot علاش سي فولو بالعاني pendant les contrats les méga contrats les dirohom les contrats de Tchipa تعرفوهم les Saïd Bouteflika tous ces vautours qui ont pris sur leur tête ce pays ce peuple en otage ça fait partie du contrat ah d'accord une firme suisse ou la canadienne d'accord vous voulez votre 20% mais ne soyez pas regardant sur l'environnement par exemple ou là on va vous polluer égal l'Algérie. Ne soyez pas trop regardants parce que pour investir dans l'environnement, ça ne nous arrange pas. Parce que les revendications, les firmes étrangères, vous croyez qu'ils peuvent les exiger dans l'Allemagne ou la Suisse, dans des pays véritablement démocratiques? Impossible, parce qu'ils seront liés par rapport aux lois. Là-bas, ils respectent les lois, les syndicats, l'environnement, tout ça. Et même tout ce qui concerne les salaires et la protection du travailleur. Alors, on a des incultes là-bas, et il suffit de leur donner 20%, ils acceptent tout. Et c'est ce qui se passe. Ils disent, bon, on va faire un projet de 20 milliards, d'accord, on vous donne vos 20%, mais ne soyez pas regardant l'environnement, et surtout, ne soyez pas regardant comment on traite le travailleur muslim algérien. يقولون نو عطيونا 20% on بحرك يدخلوا للجزائر واش يديروا الجزائر هذاك يرجع يسكلاف يخدموا 16 heures par jour يخدموا يعطيو له الصالير دو ميزير كيما اكسيتيرا لو كان يهضر يخرجوه باسكو encore une fois même pour licencier en Europe tu peux pas licencier un patron ne peut pas licencier هكذاك نضحك له licencier بنادم اللي assujetti à des lois il doit respecter في الجزائر لا يجيو هادوما يقولوا له معليش دير فيهم واش حبيت اون سون فو ليسونسيال حنا ولادنا وصحابنا نكونوا بينيفيسير فوالا سكي سباس اون الجيري فوالا وهادوما نختم لا فيديو هادوما اللي راهم يسبوا فينا نقولوا حبيت نقول لهم حاجه هاد لي بافاب هادوما لا كنت تشوفوا فيهم راكم نعرفوكم معروفين نقول لهم حاجه حنا موالينا حنايا يقابلوا فرنسا ما خافوش من فرنسا بالسلاح وبالطيارات تاعها ورشاو في الاحباس وعذبوهم وقتلوهم ما خافوش حنا ولادهم ولادهم انتم ما تخلعونا بالسبه نتاعكم بلي مناص والله العظيم غير معاكم حتى في دان تشري من اهل الخاتم وريلي وين وصلت قوة الكتاب جاوبت انا وقلت كي ما جيت نتكلم بكلام الغيظ واش هادي غضبة وزعان جاوبت انا وقلت كي ما جيت نتكلم بكلام الغيظ واش هادي غضبة وزعان يحسبوا كل شي